ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपनकर कहा सह से लव अटैचमेंट थिले मात्र समय अनुक्रमे तांको सह आपनकर संपर्क खराब होई गला एवं तांको आपण एबे पुनर्बार फेरी पाइबा ପାଇଁ चाहउचंती, तेबे एही शक्तिशाली मोहिनी उपायटी को आप अवश्य करिपारंती। आपण गोटे थर रे ही सफल हेबे किंबा जदि कोनसी नूतन स्त्री झियो किंबा पुरुषंक सह आपनकर लव अटैचमेंट चाहउचंती, तेबे मध्ये आपण माने ए प्रयोग करंतु। आपनको दुई बार प्रयोग करिया पई पड़िबो नाही, गोटे थर रे ही आपण सफल हेबे। जदि वीडियोटी को संपूर्ण भाव में ध्यान सह एकाग्रतार सह देखिचंती एवं जो भली भाव में विधि आपनको शेयर करूची से भली भाव में पालन करिचंती, आपनकर एही शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोगटी आपनकर कोनसी भारी सामग्री आयोजन नहीं किंबा सेबे कोनसी जटिल मंत्र तत्वर आश्रय नवा पे नहीं, मात्र सूक्ष्म उपाय रे आपण ई तंत्रोक्त मोहिनी क्रियाटी को संपादन करिकरी जदि चाहती निजर ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करि परिबा सह कोनसी नूतन लव रिलेशनशिप रे आपण माने अटैचमेंट होई परिबे। एभली निजे लक्ष्य करथिबे आपनकर इच्छा नथाय कि मध्य कोनसी ग्राहिक बंधन हो एभली किछि ऐसी परिस्थिति परि जाय थाए जद्वारा आपनकर मधुर संपर्कटी आपनको भूल बुझी थाए, आपण ठार दूरे जाय थाए, जद्वारा आपण ताको बारंबार जीवन भितर मिस करथांती, तांको कथा मने पकेकरी बहुत दुख प्रकाश करथांती एवं चाहूथांती कि जदि कोनसी बाटरे किछि मिराकल घटंता सेही व्यक्ति नारी बा पुरुषंक सह आपनकर सुमधुर संपर्क जागी उठंता, तेबे आपनकर जीवनटी सर्वांग सुंदर हे जानता, तांको ठार जहा आपण पाउथिले ताको पुनी प्राप्त करि पारंते। जदि एभली किछि समस्या दे आपण गति करचंती जोटि कि आपण हतबंब काहे कि ताको सह मधुर संपर्क एमति तिक्ततार परिणत होला, कोन असुविधा रहिला ताकू जदि सजाड़ा पे आपण असमर्थ अछंती, आपण निश्चित भाव में उपायटी को गोटे थर परीक्षा करंतु, कोन रिजल्ट पाउचंती मते निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे शेयर करंतु। एवं एभली बेले बेले आपनकर अनुभूति रे थिबो जे व्यक्ति नारी बा पुरुषंक सह आपण आगुरु परिचित नथिबे, आकस्मिक भाव में एमिति कोन घटी जीवो से आपनकर निज ठारु मध्य खूब आपनार होई जिवे, तांको सह आपनकर संपर्क गढी उठिबो। ए सब नियतिर खेल जाकि ग्राहिक बंधन चक्र दोषरु होई थाए। अतएव जदि आपण माने कोठी नुआ लव रिलेशनशिप अटैचमेंट पे चाहूचंती मात्र ता कोनसी बाटे संभव होई पारु नाही, तेबे एही उपायटी को मध्य करंतु। आपण नूतन लव रिलेशनशिप क्षेत्र में निश्चित भाव में सफल हेबे। जदि कोनसी स्त्री झियंक सह सुसंपर्क रक्षा करिया पे चाहंती, तांका सह संपर्क रक्षा करिया पे चाहंती, तेबे एही उपायटी अत्यंत अमोघ भाव में आपन कार्य करिवो। जदि आपण याको सठिक भाव में पालन कले तेबे चमत्कार तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग जहाँकि खूब सहज करा जाय पारे, यार विशद विवरण पाई आपण वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्थिले एही भली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करे और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतर मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ई शक्तिशाली तंत्र मोहिनी प्रयोग जोंथे कि आपनकर ना कोनसी भारी सामग्री आयोजन करिया पे अछि अथवा से कोनसी जटिल मंत्र तत्व आश्रय नवा पे अछि एवं एहारी माध्यम रे आपनकर भांगी जाइथिबा प्रेम संपर्क को आपण पुनरुद्धार करि परिबे। नुआ लव रिलेशनशिप रे मध्ये अटैचमेंट होई परिबे। जदि कोनसी व्यक्ति नारी बा पुरुष पाखरे आपनकर सेभली जरूरी कार्य अच्छी मात्र तांका सह आपनका संपर्क जात होई पारुना, जद्वारा कि आपण जेतिक उपकार कथा जदि ता आपण प्राप्त करि पारु नथांती, देखिबे एही उपायटी आपनको सेही नारी बा पुरुषंक सह एभली संपर्क सूत्र बांधि दबो। आपण तांका ठारु जे मांगलिक कार्य चाहूचंती से मांगलिक कार्य सुरुखुरुरे संपादित हबो। आपण माने याको निजर व्यक्तिगत कल्याण, पारिवारिक कल्याण एवं सामाजिक कल्याण क्षेत्र में विनियोग करि परिबे। जे कोनसी वशीकरण उद्देश्य केवल स्त्री झील को लेकर स्नेह प्रेम लव रिलेशनशिप अटैचमेंट होगी संपर्क स्थापन सीमित नुहे। अनेक दृष्टि वशीकरण एक निंदनीय काम होगी रही, मात्र वशीकरण गूढ़ रहस्य होउची वशीकरण माध्यम आप बहुत गुड़े मुष्टिमेय व्यक्ति मानक सह मिलन होता जहाँकि आपण पक्षे असाध्य असंभव। यही वशीकरण माध्यम ही जदि सठिक भाव आप वशीकरण क्रियाटी को निभाउचंती बहुत बड़ बड़ लोकों संगे आपनकर मिलन घटी थाए, सेमान ठारु आपण माने बहुत उपकृत होइथांती। सेमाने नेता मंत्री होंतु, बड़ बड़ कॉन्ट्रैक्टर होंतु, कंपनी कोनसे कर्मचारी होइथांतु किंबा से भली सामाजिक स्तर उच्च स्तर व्यक्ति विशेष होइथांतु, जे मानक पाखरे कि आपनकर से भली गुरुतर कार्य थाए एवं जे मानक नेकी आपनकर आर्थिक उन्नति प्रगति होइथाए, व्यक्तिगत कल्याण होइथाए, सेही मानक सह जदि सीधासलख भाव में आपण संपर्कित होई पारुनांती, एही वशीकरण क्रिया माध्यम ही आपण संपर्कित होइथांती एवं निजर कल्याण करथांती। मात्र यही वशीकरणटी सोशल मीडिया रे एभली भाव में निंदनीय भाव में परिवेषण कराउची, जद्वारा कि बहुत लोकंकर बद्धमूल धारणा हो जाउची जे वशीकरण कहिले केवल स्त्री झील को लेकर
ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସମ୍ଭୋଗ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ବଶୀକରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ବଶୀଭୂତ କରିକି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଫଳବତୀ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଏବଂ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ମାତ୍ର 7 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ରବିବାର କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ରବିବାର ବ୍ୟତିରେକେ ହିଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଟି କରିବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତେ ଆପଣ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଯେଭଳି ବାହିକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ରବିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତିରେକେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଦିବସର ରାତ୍ର ସମୟରେ କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶଟି ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରିଛି। ଏହିଭଳି କୋଳାହଳମୟ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ମଗ୍ନ ହେଇକି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିକି କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦିବସ ବେଳା ସଂଗ୍ରହ କରିକି କୌଣସି ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ରଖିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଦିବସ ବେଳା ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯାହାକି ଅକ୍ଷତ ହୋଇଥିବ, ଦାଗ ନଥିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନଥିବ, ଏଭଳି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଜଣାଇକି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଥିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ ଭରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ, ନିଜ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଆସନ ପକାଇକି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସିବେ ଏବଂ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖିକି ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସେଠି ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଉପରକୁ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ତମ ତମ ଓଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟ ବଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ତମ ତମ ଓଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟ ବଶ୍ୟ। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି, ଓଂ ତ ଲେଖିପାରିବେ ତମ ତମ ତ ମକାର ତମ ଓଂ ହର୍ଷ ଅନୁସାର ଓଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟ ବଶ୍ୟ ବ ତାଲବେଶ ଜ୍ୟ ଫଳା ବିସର୍ଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଓଂ ତମ ତମ ଓଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟ ବଶ୍ୟ। ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ 7 ଥର କରିବେ ଏବଂ 7 ଥର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଉପରକୁ ଫୁଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ସେଠୁ ସଯତ୍ନରେ ଆଣିକି କୌଣସି ଏକ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ ରଖିକି ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ି ଏବଂ କାଗଜ ପୁଟଲା ମଧ୍ୟରୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜନୀୟ ଗଛ ହଉ ତା ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଗୃହ ଭିତରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ, ତାରି ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ। କ୍ରିୟାଟି ଗୋଟେ ଥର କରାଯାଏ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ହଁ ଏହା କଲେ ମୋର ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁଣି ସୁସମ୍ପର୍କ ଜାଗିବ, ଏଭଳି ଯଦି ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।